qué lindo nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del ayuno. Today we are going to continue the Bible study in relation to fast, El verdadero ayuno. the true fast. Voy a ir por encimita I'm going to go briefly over it, a lo que estudiamos la semana pasada. to which what we covered last week. No voy a entrar mucho en detalle porque ya lo estudiamos, We already studied it, so I'm not going to go in depth, pero lo vamos a tomar como un medio para refrescarnos la memoria. However, I want us to refresh our memory. Y dijimos And we said que el ayuno that fasting, es una disciplina, it is a discipline por lo cual from which un creyente a believer, se desprende de todo deseo it removes from every desire y dependencia and reliance de la dependency carne y del mundo of the flesh and the world para separarse to separate himself en íntima comunión con Dios, in intimate communion with God, con el fin with the end de ser ministrado, to be administered to, limpio, cleansed, purificado, purified, para el cumplimiento for the fulfillment de toda buena obra, of all good works según el propósito according to the purpose y voluntad de Dios. and will of God. Esa es la definición de lo que es el ayuno. That is the definition of which fasting is. Hablamos de que porque es una disciplina. We talked about why is it a discipline. Se le categoría como una disciplina It is categorized as a discipline porque es algo que nosotros vamos desarrollando con el tiempo. because it's something that we're going to develop over time. Cuando ayunamos la primera vez que hacemos un ayuno, The first time we fast, raramente el primero que ayuno nunca hace un ayuno de 24 horas. the first time we fast is not a fast of 24 hours. Tú haces un ayuno de 3 horas, You do a fast of 3 hours perhaps. el segundo de 6, Second one maybe 6 hours. el segundo de 9, And the third one of 9 hours. y va en crecimiento And you begin to grow. según tu espíritu According to the Spirit, se va desarrollando according to your spirit, as your spirit develops. y según fuimos estudiando el por qué esto sucede de esta manera. And we studied as to why this happened this way. Es una disciplina It is a discipline porque es algo que nosotros tenemos que hacer. because it is something that we must do. No podemos pedirle a Dios que haga un ayuno con nosotros. We can't ask God to do a fasting for us. No podemos pedir a un hermano que haga un ayuno por nosotros. We can't ask a brother to fast for us. Eso lo tienes que hacer tú. You have to do it yourself. Es algo que tú tienes que sacar un tiempo, esfuerzo. It's something that you have to dedicate some time to. Make Y an dijimos effort. que para que sea un ayuno, We said that in order to be a fast, no todo el mundo puede ser un ayuno. not everyone can do a fast. Tú tienes que creer en Dios, You have to believe in God porque tienes que creer a aquel que le está haciendo el ayuno. because you have to believe the one you're fasting to. Es un desprendimiento It is you removing yourself de todo deseo of all desires y dependencia and dependencies de la carne y del mundo. of the flesh and in the world. Y dimos ejemplo la semana pasada. And last week we gave a couple of examples. Cuando tú no vas a ayunar, When you're going to go fast, a veces estamos toda la mañana y no nos da hambre. sometimes we're all morning and we never get hungry. Pero cuando tú dices mañana ayuno, But when you're saying tomorrow I'm going to fast, ese día te levantas con un hambre feroz. that day you have fervent hunger Es el día que más hambre tú tienes. Porque hay una batalla interna. because you have an internal battle. Enseguida que tú pones tu corazón en el ayuno, Immediately when you put your heart to fast, comienza la pelea. the fight, the struggle begins. Comienza esa batalla interna. That internal battle begins. Para separarnos del mundo, To separate yourself from the world, nos aislamos. we isolate Tú ourselves. no puedes hacer un ayuno en el mall. You can't do a fast in the mall. Tú no puedes decir, voy a hacer un ayuno mañana y te vas shopping. You can't say I'm going to fast tomorrow and then you're going to go Eso no es shopping. ayuno. That is not a fast. Tú lo que quieres es perder peso. What you want to do is just lose weight. Tú estás haciendo dieta. What you're doing is dieting. Eso nada tiene que ver con ayuno. It has nothing to do with a Tiene fast. que haber una separación total. There has to have to be a complete separation. Y hablamos que el ayuno es algo que hace el hombre de manera trina. We talk about how the fast makes a triune man. ¿Por qué se define como algo trino? Why is it a triune? Porque el ayuno es mente, cuerpo y espíritu. Because the fasting is mind, body, and spirit. Todo tu ser tiene que estar en ese ayuno. Your whole being has to be in that fast. El ayuno tiene que tener un fin.
fast has to have an end state. Tú no puedes decir, "Pues voy a hacer un ayuno porque no tengo nada que hacer mañana". You can't say, I'm going to do a fast because I have nothing else to do tomorrow. Un ayuno tiene que tener un fin, un propósito. Fast has to have some sort of end state, some sort of purpose. Y el propósito del ayuno And the purpose of fast, no es tu propósito, it is not your purpose. es el de Dios. It is God's purpose. Por eso el ayuno es de Él. This is why fasting is His. Por eso es una disciplina. This is why it is a Hoy discipline. vamos a estudiar los conceptos de esa disciplina. And we're going to study today the concept of that discipline. El fin de ese ayuno, The end state of this fast, el propósito, the purpose, la meta, si podemos decirle de esa manera, the goal, if we can say it that way, es de ser ministrados por Dios, is to be ministered to by God, de ser limpios por Dios, to be cleansed by God, de ser purificados por Dios. to be purified by God. ¿Para qué necesitamos eso? Why do we need this? Para el cumplimiento de toda buena obra. For the fulfillment of every good works. Según nuestros deseos, According to our desires. no, Not to our desires. según el propósito y la voluntad de Dios. According to the purpose of the will of God. Dijimos la semana pasada We said last week que nosotros no podemos hacer ayuno para que Dios cumpla nuestros deseos, that we can't fast so that God can fulfill our desires. porque nuestro ayuno no controla a Dios. Because our fast does not control God. Nadie controla a Dios. No one can control God. Nadie tiene el poder de controlar a Dios. No one has the power to control God. Si alguien pudiera controlar a Dios, If someone was able to control God, entonces Dios dejaría de ser Dios. then God will cease to be God. No sería soberano, It wouldn't be a sovereign no God. sería todopoderoso, It wouldn't be a all-powerful God. sería un Dios débil. It would have been a weak God. Y ese no es nuestro Dios. And that is not the God that we serve. Dijimos que era un total sometimiento a We Él. said that it was a total submission to God. De corazón, From your heart, porque ahí están nuestros deseos. because in our hearts is where our desires go. De nuestro cuerpo, Of our body, porque la carne es la que nos impulsa a no hacerlo. because the flesh is the one that impulses us not to do it. Y nuestra mente, And our mind, porque siempre está pensando en el mundo. because it's always thinking of things of the world. Hablamos de que en esos tres We mentioned that in these three key points, es la manera en que nosotros picamos el yo it is the way that we crucify ourselves en la presencia de Dios. before the presence of God. No incluimos al Espíritu Santo We didn't include the Holy Spirit cuando definimos estos tres puntos, when we define these three purposes, porque el Espíritu Santo because the Holy Spirit, es el que está peleando esa batalla cuando estamos ayunando. it is the one that's fighting that battle when we're fasting. No es una pelea que Él tiene con nada afuera. It is not a fight that you have with something outside. Y esto es lo importante que necesitamos entender con claridad. And this is the important thing that we have to understand very clearly. La pelea que el Espíritu Santo tiene The fight that the Holy Spirit has, es contigo mismo, it is with no yourself, es con nada de afuera. with nothing of the outside. Cuando tú ayunas, When you fast, el Espíritu Santo no va a pelear con el vecino para que baje la música. the Holy Spirit is not going to fight with a neighbor so he can turn on the music. Va a pelear con tu carne para que no la escuche. It's going to fight with your flesh so that you don't hear. La pelea es contigo, The fight is with you, con tu carne, with the flesh, con tu cuerpo. with your mind, with your body. Y en ese buscamos esta búsqueda de la intimidad. And this is where we seek the intimacy with God. Y lo último que dijimos, And the last thing we said, que con esto vamos a comenzar hoy, and then with this we're going to start today, es que el ayuno es una separación total is that fasting is a complete separation de nuestro ser trino. of our triune self. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. We were made in the likeness and image of God. De la misma manera que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. In the same way that God is Father, Son, and Holy Spirit. Y los tres es el mismo. And all three are the same. De la misma manera que nosotros no podemos sacar al Espíritu Santo de la Trinidad, In the same way that we cannot take the Holy Spirit out from the Trinity porque es indivisible. because it's indivisible. Nosotros somos indivisibles en nuestro ser. We ourselves are indivisible. Por eso en esta Trinidad, en el ayuno, This is why in this Trinity, in the fast, toda nuestra alma, mente y cuerpo tiene que estar en el ayuno. all of our mind, body, and soul has to be in the fast. Tú no puedes estar ayunando pensando en lo que vas a cocinar por la tarde. You cannot fast thinking of what you're going to cook in the afternoon. Tú no puedes estar ayunando pensando en el hambre que tienes. You cannot fast thinking of how hungry you are. Esa es la pelea que el Espíritu Santo tiene cuando estás ayunando. That is a struggle that the Holy Spirit has when you're fasting. Y eso tú lo haces en total aislamiento. And you do that in total isolation. Por eso estamos ejemplo que no puedes hacer. Yo voy a un ayuno y me voy para el mall. This is why we gave the example that you're going to fast and you can't go to the mall. O me voy a pasear. Or I'm going to go, on a trip.
usamos unos casos We use certain example cases que algunos de los hermanos trajeron a colación that some of our brothers brought in collaboration, y voy a tener uno o dos ejemplos. and I give one or two examples. Uno de los hermanos preguntó, One of the brothers asked, pastor, si yo estoy trabajando y quiero hacer un ayuno, Pastor, if I am working and I want to fast, y explicamos con claridad and we explain with clarity de que tú puedes hacer ayuno cuando trabajas, that you can fast while you work, pero tienes que cuidar la música que escuchas. but you have to take care of the music you listen to. Tienes que mantenerte en una comunión todo el tiempo con Dios. You have to maintain a constant communion with God. Aunque estés cumpliendo tus tareas, Even if you're fulfilling your tasks, que quizá son responsabilidades que no puedes dejar a un lado, because there's responsibilities that you cannot set aside, pero que tu corazón y tu espíritu estén entrelazados con Dios. but that your heart and your spirit is with God. Dios no te va a penalizar por eso. God is not penalizing you for Dios that. no te va a decir, falta el trabajo para que hagas un ayuno. The Lord is not going to tell you miss work so you can fast. Dios no empuja al pueblo a ser irresponsable. God doesn't pushes or forces anyone to be irresponsible. Dios entiende el sacrificio. The Lord understands the sacrifice. Dios entiende el ciclo de vida que vivimos. The Lord understands the cycle of life in which we live in. Por eso, cuando hacemos esto, el Espíritu Santo es el que interviene en ese momento. And this is why when we do this, it is the Holy Spirit who intervenes for us. Y eso fue lo último que discutimos, lo primero que vamos a hablar. And that is the last thing we discussed, and is the first thing we're going to talk about Ahora, today. el ayuno Fast. no es una práctica solamente del cristianismo. It is not a practice or something that only Christians practice. Hay varias denominaciones, There are several denominations, creencias religiosas religious beliefs, y sectas que practican el ayuno. and sects that believe in fasting, Y lo practican con regularidad. and they practice it with regularity. Y muchos de ellos And many of them con mucha más fidelidad que el cristiano. with more fidelity or faithfulness than the Christian. Vamos a hablar por encima de algunos ejemplos que tenemos. And we're going to briefly mention a couple of examples that we have. Vamos a hablar de los musulmanes. Let's talk about the Muslims. El musulmán The Muslim celebra una vez al año celebrates once a year una vamos a llamarle una ceremonia a ceremony para ponerle un nombre to put something in que relation se le to it, conoce como el Ramadán. that is known as the Ramadans. El Ramadán The Ramadans en el calendario musulmán in the Muslim calendar, es el 9º mes del año musulmán. it is the 9th month of the Muslim year. No es el Of- 9º mes del calendario normal que nosotros usamos. Is not the 9th month of the secular calendar that we use nowadays. Por eso todos los años cambia de mes. This is why every year it changes month. Es el 9º mes de ese calendario que ellos celebran ese ayuno. It is that 9th month where they celebrate that fast. Es un mes completo que ayunan. It is an entire month which they fast. Pero de la forma que lo hacen But the way that they do it, es diferente al ayuno de nosotros. it is different from our fast. Ellos celebran en ese mes They celebrate that month el momento en que según ellos, Alá o su Dios les reveló el Corán al profeta Muhammad. For them, it's the moment, they celebrate the moment in which Allah, their God, revealed the Quran to the prophet, their prophet Muhammad. Y en ese mes ellos celebran ese ayuno. And in that month, they celebrate that fast. Ahora, ¿cómo ellos hacen el ayuno? Now, how do they do this fast? El ayuno ellos lo hacen de sol a sol. They do it from sunrise to sunset. Desde antes que sale el sol So before the sun hasta después que se rises, acuesta el sol. until after the sun sets. De la forma que lo hacen los musulmanes And in the way that the Muslims do it, es que ellos pueden comer antes que el sol salga. they can eat before the sun comes up. Por ejemplo, For example, empieza el Ramadán mañana. tomorrow the Ramadans begin. El sol sale a las 6 de la mañana. The sun comes out at 6 o'clock in the morning. Pues yo me levanto a las 3 y me como algo. I wake up at 3 o'clock and I can eat something. Y a las 6 empiezo mi ayuno. And at 6 I start to fast. Y durante esas horas de sol, And during those sunlights, ellos no pueden comer nada, they can't eat anything ingerir ningún tipo de líquido, and they can't drink anything. hacer ningún tipo de trabajo, They can't do any type of work. ni siquiera tener intimidad con sus compañeros maritales And they can't have intimacy with their significant other durante esas horas del día. during those hours of the day. Cuando el sol se acuesta, Once the sun sets, entonces ellos comen todo lo que quieran then they eat whatever they want y hacen sus tareas diarias. and they do what they have to do. Lo curioso de este caso What is curious about es this, que según estudios, according to studies, durante el Ramadán, during the Ramadans, los musulmanes the Muslims
consumen más alimento que los otros meses del año. They consume more food than the rest of the year. Porque en las horas de la noche Because in their evening times, ellos comen doble la cantidad de lo que comen durante el resto del año. they eat twice as much than they eat during the other months. Comen mucho después del ayuno They eat a lot after y fasting. comen mucho antes del ayuno. And they eat a lot before the fast. Que es lo curioso de esta religión. This is what's curious about this. ¿Por qué lo hacen? Why they do it? Lo hacen por obediencia. They do it out of obedience. Lo hacen para tener prosperidad. They do it to have prosperity. Según el Corán, According to the Quran, es mandato de Dios it is a commandment from their que ellos God ayunen. that they fast. Si ellos ayunan If they fast de la manera que su Dios les manda, the way that their Lord commands them to, ellos van a tener prosperidad en sus vidas. they will have prosperity in their lives. Y no van a acarrear muerte a sus vidas ni a sus almas. And they will not bring death to their bodies. or Lo to hacen their por death. esas dos razones. They do it for those two reasons. Por obediencia a su religión For obedience to their religion y por obtener prosperidad en sus and vidas. to obtain prosperity in their lives. Otra religión que practica el ayuno Another religion that practices es el fast hinduismo. is Hinduism. En el hinduismo, In Hinduism, esta celebración se le conoce this celebration is known as como el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. There we go. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Esta ceremonia This ceremony, es el texto fundamental del hinduismo. it is the foundation of Hinduism. Y en este ayuno, And in this fast, el hinduismo les exige in Hinduism demands que los que practican esta religión they practice this religion, se mantengan purificando su alma y su cuerpo. that they maintain, purify their mind and their soul. O sea que la razón por la que lo hacen, So the reason that they do it, nada espiritual tiene que ver. it has nothing spiritual to do with it. Es algo interno. It's something internal. Según ellos, con el ayuno, According to them, with fast, ellos purifican su cuerpo y su alma. they purify their mind and their soul, Porque ellos tienen un dicho because they have a saying que dice that says que cada uno es lo que come. that everyone is what you are, what you eat, Y según come es lo que es. and according to what you eat, that's what you are. Y eso es lo que los lleva a ellos a mantenerse en ese ayuno. And that is what kind of drives them to remain in that fast. Otra religión que practica el ayuno Another religion that practices fasting es el catolicismo. is Catholics. Los católicos practican el ayuno Catholics practice fasting durante 40 días. during 40 days. 40 days. Se le conoce como la cuaresma. It is known as the La cuaresma, 40 days. 40 days, Quaresmation. Eso es inglés de Jayuya. Oye, está aprendiendo. En ese mes, en ese tiempo, esos 40 días, In those 40 days, ellos lo hacen como una costumbre and they do it with these customs en la cual recuerdan tres cosas. in which they remember three things. Ellos recuerdan los 40 días que Jesucristo ayunó. They remember the 40 days that Jesus Christ fast. Ellos recuerdan los 40 días que estuvo Moisés en el Sinaí. They remember the 40 days that 40 days that Moses was in Mount Sinai, Y ellos recuerdan los 40 días del diluvio que estuvo Noé encerrado en el barco. and they remember the 40 days of the storm. No hay ningún entrelazo entre establecer una relación con Dios. There is nothing that interlaces what they're doing with the relationship with God. Es más como una celebración, It's more like a feast or a celebration. es como un recordatorio, It is a reminder, es algo que ellos conmemoran, recuerdan al año. something that they commemorate or remember. Y lo hacen por estas tres razones. And they do it for these three reasons. Otra religión es el budaísmo. And the other one is Buddhism. En el budaísmo, In Buddhism, el inicio del ayuno the beginning of the fast fue más curioso que las otras formas anteriores. is more curious than the others. En el tiempo que comenzó el ayuno en el budaísmo, The moment that fasting began in Buddhism, la expectativa de vida del hombre the life expectancy of man eran de 50 a 55 años. was 50 to 55 years. Eso es lo más que el hombre vivía, That was the most that man was able to live. 50 a 55. 50, 55 years. ¿Qué pasa? What happened? Viene un hombre A man, llamado Shakyamuni Buda, his name was Shakyamuni Buddha. que logró vivir 80 años. He was able to live 80 years. Y lo logró haciendo una cosa, And he achieved this by doing one thing. con un ayuno
y disciplina. with a fasting and a discipline. Lo que en el canón budista What in the common Buddhism, se le llama como el canón Pali, what is known as Kadampati. como es Pali. como diríamos, será como unas reglas y reglamentos de su It's like religión. the rules and regulations of their religion. Pero mira cómo funciona el ayuno budista. But look how this works. Cuestiones que todavía lo practican. Things that they still practice. Los monjes The monks en los monasterios in the monasteries, lo practican durante toda la vida. they practice it their entire lives. Para el budaísmo, For Buddhism, el ayuno es diario, fasting is daily, es perpetuo, is eternal, es mandatorio. is mandatory. Tú ayunas toda la vida, todos los días. You fast all your life, every day. Pero lo hacen de esta forma. But they do it in this way. Comen una vez al día, They eat once a day, antes del mediodía. before half day. Tienes que comerte todo lo que te vayas a comer You have to eat everything that you're going to eat de un golpe, all at once. todo en un cantazo, como dicen. Everything all at once. No puedes comerte un poquito ahora y que baje la comida y comes después. You know, you can't eat a little bit now and then wait till the food comes, that settles, and then come back and eat again. Tienes que comerlo todo de un golpe You have to eat it all at once y comer todo lo que puedas comer. and eat everything you can eat. Después de eso no comes nada más hasta el otro día. After that, you're not going to eat anything else the next day. O sea que en su canón In other words, in their canon, comen una vez al día, they eat once a day, antes del mediodía, before half day, todo de un golpe all at once, y todo lo que pueda. and all you can't. Después de eso no comes nada más. After that, you can't eat anything else. Cuando ellos ayunan, When they fast, después del ayuno entran en una meditación. after they fast, they go into a state of meditation. Y lo que ellos creen And what they believe es que durante esa meditación, is that during that meditation, después de esa jartera que se dieron, after that, they were so stuffed, after they todo de un stuffed themselves golpe, all at once, entonces ellos se ponen a meditar. then they begin to meditate. Ellos dicen que el espíritu de ellos They said that their spirit, se conecta con el espíritu de sus antepasados. it connects to the spirits of their ancestors. Y esos espíritus de sus antepasados And those spirits of their ancestors, los llenan a ellos de sabiduría. they're full of wisdom. Y la vida que ellos tenían en el pasado And the life that they had in the past, se la añaden a la vida de ellos. it is add to their lives. Ellos piensan que ayunando de esa manera, They think that fasting in that way, ellos pueden vivir mucho más de lo que sus antepasados vivieron. they can live longer, longer than what their ancestors did. Dato curioso, Curious note: los budistas, the Buddhists, cuando entran a esos monasterios, when they go to these monasteries, lo primero que le enseñan a hacer the first thing they teach them how to do es a orar. is to pray. Lo último The last thing es ayunar. is to fast. Y cuando entran en esa relación And when they enter in that relationship de creencia, of belief, of state of belief, absorben el ayuno they absorb the fast como algo beneficioso en su vida. as something beneficial to their lives. Lo hacen para vivir más tiempo They do it to live a longer life y tener más sabiduría. and have more wisdom. Ahora, Now, el judío. the Jews, El judío tiene esta celebración the Jews have this celebration. que se le conoce como el Yom Kippur. It's known as Yom Kippur. El Yom Kippur The Yom Kippur, es una fiesta que hacen al año. it is a feast that they do a year. En latín o en nuestro español Or in Latin or in our Spanish, se le conoce como la fiesta de expiación. it's called the feast of atonement, Y es un ayuno de arrepentimiento. and is a feast of repentance. Ellos ayunan por 25 horas, They fast for 25 hours, un día al año, once a day, y solamente ayunan por 25 horas. and they fast for 25 hours. Durante esas 25 horas, During those 25 hours, ellos ni comen nada, they don't eat anything, ni beben they nada, don't drink y anything, están 25 horas orando, and they're 25 hours praying, 25 horas orando continuo, 25 hours continuously sin praying, cesar de orar. without ceasing. A veces nosotros estamos una hora orando y nos duelen las rodillas y se nos cae el pelo y Sometimes we're an hour praying and our knees begin to hurt and our hair begins to fall. engordamos como 30 libras en la silla. You Ellos gain- ayunan, oran 25 horas corridas. They pray 24 hours constantly or on a row. Y lo hacen And they do it porque piensan because they think que haciendo esto that doing so, se limpian de todos sus pecados. they cleanse themselves of Es all que their se conoce sins. como la fiesta de la expiación. It's like the Feast of Atonement. Ahora, Now, el cristianismo, Christian, nosotros los cristianos, we the Christians, ¿por qué ayunamos? why do we fast? ¿Alguien me puede, en sus propias palabras, Why do we fast in your own words? por nuestra familia? We fast for our families, ¿Ok? ¿Alguien más?
Cuando tenemos una petición especial, we have a special petition, we want the Lord to intervene. ayunamos con unos motivos We fast para acercarnos más a to Dios. draw closer to God. Amen. Para tener una vida espiritual Sí. más abundante que una vida carnal. To live a spiritual life in abundance in the flesh. El cristianismo, Christianhood, cuando ayuna, when they fast, esto para nosotros this for us, representa un acto de separación. it represents an act of separation. Un acto que nosotros nos separamos del mundo An act that we separate ourselves from the world y nos consagramos para Dios. and we consecrate ourselves to God. Por eso hablamos al principio que era una disciplina. This is why we spoke in the beginning that it was a Es discipline. algo que no se comienza de inmediato. It is something that you don't begin right away. Es algo que va en aumento. It's something that continues to add more and more. Esa consagración va en aumento. The consecration comes in adding to that Y con consecration. esa consagración viene la purificación, viene la limpieza. And with this consecration comes the purification and we become cleansed. Lo hacemos para tener una relación más íntima. We do it to have a more intimate relationship with God. A diferencia de las otras religiones que hablamos, And in difference of the other religions that we spoke of, nosotros no ayunamos para tener sabiduría. we don't fast to have wisdom. No ayunamos para que los muertos nos llenen de vida. We don't do it so that our ancestors can fill us with lives. No ayunamos para vivir más tiempo. We don't fast to live more years. Ni ayunamos para limpieza de pecado. Oh, we don't fast to cleanse our sins. Limpiamos para acercarnos más a Dios. We cleanse ourselves to No. draw closer to God. No se usa el ayuno para limpieza del pecado, porque para eso fue que Cristo murió en la cruz. El sacrificio de Cristo es la limpieza. Nosotros cuando pecamos a diario lo que usamos es la oración. Amen. La oración tú la usas para volver otra vez a reconciliarte con el Señor. So Amén. Y lo vamos a discutir. Qué bueno que traiste ese punto, porque es uno de los que vamos a discutir hoy. Vamos a explicar ese versículo de la Biblia. the brother mentioned that sometimes we fast for our sins to be forgiven. Pues Pastor clarified that we don't sin for that. We don't fast for that because that's what Jesus Christ died on the cross for our sins to be forgiven. We fast to separate ourselves, para tener una comunión más to íntima have a con more intimate relationship with God. En ese proceso, And in that que process fue que hablamos el primer día, that we spoke on the es first el day, que Él nos va purificando y limpiando. is where He goes to purify us and to cleanse us. Es lo que se conoce como el proceso de santificación. This is what we know as the process of sanctification. Y en el ayuno nos acercamos más a Él. And in fast, we draw closer to God. Ahora, Now, ¿por qué no ayunamos? why don't we fast? Ahora vamos a hablar de las razones equivocadas para el ayuno. This is why, what I mean by that is the wrong reasons why we fast. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 23. So let's go to the book of Acts, chapter 23. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Book of Acts, chapter 23, the book of the apostles. Capítulo 23. Chapter 23. El que lo tenga me dice amén. Whoever has it, please say amen. Hermana María, léeme los versículos 20 y 21. And he said, the Jews have agreed to ask that you bring Paul down to the council tomorrow as though they were going to inquire more fully about him. But they did not yield to them, for they more than 40 of them lie and wait for him, men who have bound themselves by an oath that they will not eat nor drink till they have killed him. And now they are ready, waiting for him, waiting for the promise from you. Estos hombres These men, estaban haciendo un ayuno they're fasting, para que, según en su corazón y su voluntad, but according to their heart and their Dios will, les diera la oportunidad de matar a Pablo. God gave them, granted them the opportunity to kill Paul. Así que todos se juntaron a ayunar So they all gathered together to fast, para matar a Pablo. to kill Paul.
Si el ayuno fuese algo if the fast was something en el cual nosotros pudiéramos influenciar a Dios, in which it was something that we were able to influence God, de Pablo hubiese muerto ese día. and then Paul would have died that day. Pero como nosotros no influenciamos la voluntad divina de Dios, But because we can't influence the divine influence of God, por eso es que el ayuno tenemos que hacerlo de una manera consciente. this is why fast we have to do it in a conscious way. Si no ayunamos conscientemente, If we don't fast consciously, lo que estamos haciendo es pasando hambre. what we're doing is just starving. Si no lo hacemos de la forma bíblica correcta. If we don't do it the biblical way the Lord calls you to do it. Ahora, estos hombres estaban haciendo un ayuno. Now these men were doing a fast. Dice que no comieron nada, ni He said bebieron nada. they didn't eat anything or drink anything. Y mira lo que dice ese versículo 21. And look what verse 21 says. Dice, pero tú no le creas, But you don't believe them. porque más de 40 hombres de ellos la acechan. For more than 40 of them lie and wait from him. Estaban esperando para hacerle daño. They were waiting to cause harm to him. Los cuales se han jurado bajo maldición Men who have bound themselves by an oath a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte. that they will neither eat nor drink till they have killed him. Mira lo que están diciendo. Look what they're saying. Eso es una forma de utilizar quizá un modo religioso para hacer daño. This is a way that you use a religious system to cause harm. Ahora, Now, una razón por la cual no se ayuna. one reason why you shouldn't fast. Ayunar para que Dios castigue a otro. To fast so that God can punish someone else. Tú no puedes hacer un ayuno You can't do a fast para que Dios venga y castigue a tu hermano que se portó mal contigo. so that God can punish the brethren who misbehave with you. O para que voten al vecino del trabajo porque ya te tiene hasta aquí. Or that they can fire your neighbor from his job. Eso no, tú no haces ayunos con eso. You don't do it fast with that end state. Alguien búsqueme el libro de los Salmos, capítulo 19. Someone please look the book of Psalms chapter 19. Dios no castiga a nadie God does not punish anyone porque tú se lo pidas. simply because you asked him to. Dios es un Dios amoroso, God is a God of love, misericordioso a merciful God, y clemente. and with clemens. En esa clemencia And when you're crying out to him, es donde Él establece su perfecta justicia. this is where he establishes his perfect Salmo righteousness. 19, ¿quién lo tiene? Psalms 19, Ginei, deme el versículo 9. verse 9. Amen. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Habla de limpieza. It is talking about Dice que cleanliness. los juicios son limpios. It says that his judgment is clean. No puede haber impureza. That there's no impurities. Cuando tú y yo ayunamos, When you and I fast, no puede haber mancha en nuestro corazón. there can't be any blemishes in El our heart. ayuno tiene que ser limpio. The fast has to be clean. No puedes hacer un ayuno con una mala razón. You can't do a fast with bad intentions. No puedes hacer un ayuno con una mala intención. You can't do a fast with bad intention. En esa pureza And that when you're being pure, es en la que supone que el ayuno a ti te lleve. it is where the fast is supposed to lead you. Recuerden que hablamos al principio Remember we spoke in the beginning que el Espíritu Santo es el que pelea esa batalla durante el ayuno. that the Holy Spirit is the one that fights that battle during the fast. Aún si entramos al ayuno con una intención equivocada, Even if we enter the fast with the wrong intentions, en el ayuno during the fast, el Espíritu Santo the Holy Spirit of God, es el que nos guía a cambiar nuestra forma de ayunar. it is the one that guides us and influences us to change our way of fasting. Cambia nuestra intención del ayuno He durante el ayuno. He changes the intention of the fast while you're fasting. Por eso es que Él pelea esa batalla con This is why he nosotros. fights his battle for us. Número 2. Number 2, Para que Dios te revele la vida de tu hermano. for that the Lord can reveal the life or the intentions of your brethren. Yo he escuchado, I've heard, yo personalmente, me personally, personas, people, ministros, ministers, yo voy a hacer un ayuno para que Dios me revele lo que está haciendo el hermano. I'm going to do a fast so the Lord can reveal to me what the brethren is doing. Yo voy a meterme en ayuno, I want to fast, que Dios me va a revelar el pecado del hermano. and the Lord is going to reveal to me the sin of the brother. Mire, Dios no es chismoso, God is not a gossiper. ni es bochinchero. He doesn't gossip. Ese no es Dios. That's not the God we serve. Dios conoce el corazón del hombre. God knows the heart of a man. Dios sabe God knows que si Dios te revela la falla de tu hermano, if he reveals the shortcomings of your brethren,
tu corazón se va a contaminar. your heart is going to be contaminated. Dios no te purifica The Lord doesn't purify con you chisme. with gossip. Dios no te satisface con bochinche. God does not satisfy you with Libro de gossip. Proverbios, Book of Proverbs, capítulo 30. chapter 30. Book of Proverbs, chapter 30. Y te lo digo porque yo personalmente he escuchado. And I tell you this because I have personally heard someone Y say me he this, quedado espantado. and I have just remained astonished. Y lo he escuchado de altares. And I've heard it from altars. Ministro decir, yo voy a hacer un ayuno porque yo quiero, el Señor me va a decir lo que está haciendo el hermano. And he says, I'm going to do a fast because the Lord is going to reveal to me what that brethren is doing. Y yo, pues sigue esperando, que te vas a quedar esperando. We'll continue waiting. We're going to go hungry. Libro de Proverbios, capítulo 30. The book of Proverbs, chapter 30. Hermano Daniel, léeme los versículos 18 al 19. Verse 18 and 19. Right. There are three things which are too wonderful for me. Yes, four which I don't understand. The way the eagle is in the air, the way that the serpent on a rock, the way a ship in the midst of the sea, and the way a man with a virgin. Mira lo que está diciendo So look what he's saying, el proverbista. the prophets. Dice, tres cosas me son ocultas. Three things are, En el three things versículo are 18. Tres wonderful. cosas me son ocultas. The three things here, they said three things are wonderful to me. Está hablando de tres cosas que Dios no te va a decir. This is the three things that the Lord is not going to reveal to you. Y después dice, y aún tampoco sé la cuarta. And even, I don't know what the fourth one is. Habla de cuatro cosas importantes. It talks about four things that are important. Cuatro cosas que en el espíritu pueden lastimar a un cristiano. Things that in a spirit could tarnish the heart of a Christian. Mira cómo el proverbista las describe. Look how the Proverbs describes it. Dice, el rastro de águila en el aire. The way of an eagle in the air. Eso se refiere a las cosas que el hombre hace en silencio. That is the things that men do in silence. Las cosas que hace y no le dice a nadie. The things that men do and doesn't tell anyone. Sigue diciendo, Continues on saying, el rastro de la culebra sobre la peña. the way of a serpent on a rock. Son los sitios donde vamos que Pues- nadie conoce. It is the places that we go that no one knows. Sigue diciendo, And it goes on saying, el rastro de la nave en medio del mar. the way of a ship in the midst of the sea. Son los lugares donde otros nos llevan que no debemos ir. It is the places that people, others take us that where we shouldn't go. Y el rastro del hombre en la doncella. And the way of a man with a virgin. Los pecados de nuestra carne. The sins of the flesh. Ahí es donde está, de eso que está hablando. That's what it's referring to. Esas cosas, These things, Dios no se las revela a nadie. the Lord doesn't reveal to anyone. Dios las trabaja íntimamente contigo. The Lord will work it in intimacy with you. Porque si no lo hace así, Because if he doesn't do it this way, alguien te va a lastimar. someone is going to cause harm to you. Alguien te va a herir. Someone's going to hurt you. Alguien te va a hacer daño. Someone is going to cause harm to Y you. vas a terminar apartado del camino del Señor. And you're going to end up moving away from the ways of the Lord. Son las cosas que lastiman el corazón del hombre. These are the things that hurt, that wound the heart of a man. Por eso Dios esas cosas no las revela. This is why these things the Lord does not reveal. Dios es un Dios que trabaja en integridad, The God is a God that works in integrity, perfecta integridad. in perfect integrity. Libro de los Salmos, capítulo 19. Book of Psalms, chapter 19. Y en esa perfecta integridad, And in that perfect integrity, Dios te protege a ti, the Lord protects you. protege tu corazón He protects your heart, de que nadie te lo lastime. that no one can cause harm to it. Porque acuérdate que la intención de Dios Because remember, the intention of God es que tú te mantengas firme en su palabra. is that you remain firm in His word. Por eso Dios mantiene esa integridad con Él mismo hacia ti. This is why He maintains that integrity with Himself to you. Salmo 19, ¿quién lo tiene? Psalms 19. Hija Erika, léeme el versículo 13. Verse 13.
Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless, and I shall be innocent of all great transgressions. Mira, empezando en el versículo 12 dice así. Starting in verse 12 says the following. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Who can understand his errors? ¿Quién? Mira qué pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios It errores? says, who could understand their own errors? Eso se refiere a que nosotros mismos no entendemos por qué hacemos las cosas mal. Is that we ourselves do not understand why we do the wrong things. Sabiendo que están mal, Knowing that they're wrong, ¿por qué las hacemos mal? why do we do it wrong? No entendemos nosotros mismos. We don't understand ourselves, Y como nuestra conciencia es limitada, and because our conscience is very limited, nuestra inteligencia es limitada, because our intelligence is limited, nuestro crecimiento es algo que va en proceso, and our growth is something that goes on in process, Dios no nos condena por cometer errores. God does not condemn us for making mistakes. Si Dios nos condenara por cometer errores, no hubiera ni uno salvo en la tierra. If God condemned us for making mistakes, there wouldn't be anybody in it. Ni uno salvo. Not a single saved No habría person. a quien salvar There wouldn't be anybody to save si todos cometemos errores. if we all committed mistakes. El título, The title, el llamado, the calling, no te exime de cometer errores. does not exempt you from making Todos mistakes. cometemos errores. We all commit mistakes. Todos. Yo cometo errores. I commit a mistake, Y eso los cometo a diario. and I make them daily. Pero en la gran misericordia de Dios, But in the great mercy of God, en intimidad con Él, and the intimacy with God, Él me restaura. He restores me. Por eso dijimos al principio This is why we said in the beginning que el ayuno that fast tiene el fin has the end state de limpiarte y purificarte of cleanse you and to y purify you acercarte más a Dios, and to draw you closer to para que God, se cumpla el propósito de Él en ti. so that His purpose can be fulfilled in our lives. Y el salmista en esto dice: And in the psalmist, in this he says, líbrame de los que me son ocultos, he said, keep back your servant also from presumptuous sins. los errores que cometo sin darme cuenta. The mistakes that I make without acknowledging it. Está hablando de los errores que tú cometes, It's talking about the mistakes that you make que no te diste cuenta que los cometiste. that you didn't even realize you made. Mira, ¿a quién se le ha olvidado aquí orar? Who has forgotten here to pray? Amén. Dios te va a penalizar por eso. So is God going to penalize you for that? Nosotros se supone que oremos a diario. We're supposed to pray daily. Mira, a mí se me ha olvidado orar I've forgotten to pray. y eso no me condena. That doesn't condemn me. Por eso es que Dios en su gran misericordia This is why God, in His ultimate mercy, nos limpia, nos purifica, nos restaura. He cleanses us, He purifies us, and He restores us. Son errores que cometemos sin darnos cuenta. These are mistakes that we do it unconsciously. Esos son los errores ocultos. This is the hidden mistakes. Y dice en el 13, In 13, verse, he says, preserva también a tu siervo de la soberbia, he says, keep back your servant also from presumptuous sins. que no se enseñoree de mí. He said, let not them dominion over me. Entonces, si Dios hace eso, So if God does this, si Dios te previene, te cuida de la soberbia, if God protects you from sin, entonces esto es lo que sucede. then this happens. Entonces seré íntegro Then I shall be blameless, y estaré limpio. and I shall be cleansed. Esto lo hace Dios This God does con nosotros. with us, Pero que nosotros vengamos y tratemos de usar esto como herramienta but that we begin to use this as a tool or a means para excusarnos, to excuse or para make hacer us- las cosas mal. to justify ourselves, Entonces, ya ahí entonces tenemos consecuencias. then we will face the Si consequences. entonces no oramos, Then we don't pray. porque decimos, pues, que Dios no me va a hacer nada por no orar. Él entiende que a mí se me olvidó orar. Oh, He knows that I know that the Lord's not going to do anything to me because I'm not going to pray. Entonces nos volvemos negligentes. Then we become negligent. Y el cristiano no puede ser negligente. And you cannot, a Christian cannot be negligent. Bendito el nombre del Señor. Amen. Ahora, Now, no podemos ayunar para que Dios saque a alguien del lado tuyo. we cannot fast so that the Lord can remove someone from next to you. Dios no cumple esos tipos de deseos. The Lord doesn't fulfill those type of No, wishes. no, este esposo que yo tengo, yo no sé ni cómo me metí aquí, como un ayuno para que se lo lleve. And it's like, I don't know about this wife or husband of mine. I'm going to fast so you can take him away from me. 40 días en ayuno para que cuando salga de ese cuarto no esté más aquí en And I was casa. like, I'm going to fast for 40 days so when I leave that room, he's no longer here. Mira, tú lo metiste, tú lo sacas. And it's like, you put him in, you take him out. Esos ayunos no van a funcionar. No lo Those hagas. fasts aren't going to work. Libro de Mateo, capítulo 10.
the book of Matthew chapter 10. Hermano, estamos haciendo esto de una forma seria, pero a la misma vez jocosa en la misma forma que aprendemos, la aprendemos de una manera entretenida, ¿no? Okay, so we're doing this, and yes, we're making light of it, but this is very serious. We want to hopefully learn in this way. Mateo capítulo 10, ¿quién lo tiene? Matthew chapter 10, Hermana María, versículo 5. verse 5. Amen. These 12 Jesus sent out and commanded them, saying, Do not go into the ways of the Gentiles, and do not enter the city of the Samaritans. O sea, que cuando Dios te dice a ti, no te juntes con este, no te metas a estos sitios, no te juntes con ese, no te metas a estos sitios. So when the Lord tells you, don't hang out with this person, don't associate with this person, don't go to this place, don't do that. Si tú sabes que vas a sitios que no te convienen If you know you're going to places that are not beneficial to you, y te juntas con personas que no te convienen and you start hanging out with people that are not convenient for you, y te metes en problemas, and you get into problems, fue tu negligencia. is your own neglect. Tu consecuencia la vas a cargar You're going to have to carry with your porque es consequences parte de tu desobediencia. because it's part of your disobedience. Toda desobediencia acarra consecuencias. Because every disobedience is accompanied by a consequence. Por eso, como digo, tú lo entraste, tú lo sacas. So that's what I say. If you brought them in, you got to take them out. Número 4, Number 4, para aparentar grandeza. to appear greater than what you are. Ok, ahí mismo en Mateo capítulo 6. Right there in the book of Matthew, chapter 6, Mateo 6, el versículo 16 dice así. 6 verse 16 says the following. Cuando ayunéis no seráis austeros. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites. Lo que está diciendo austeros, lo que está diciendo es que no seas comedido, que no seas tacaño. When you're fasting, don't be stingy with your fast. Dice, como los hipócritas que ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. It's like, don't be like the hypocrites with a sad countenance. Está diciendo que cuando tú ayunes no te hagas ver tú mismo más triste de lo que estás. It's like, this is when you're fasting, don't make yourself look more pitiful than what you really are. No trates de I mean, crear I'm not saying you're lástima. pitiful. I'm not saying you're pitiful. I say don't make yourself look pity. Pero, That came out wrong. dice que cuando como los hipócritas hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. It says, for they figure their faces and they appear in men fasting. I say to you that they have their reward. Dice el 17. 17 says the following. Pero tú, But you, cuando ayunes, when you fast, unge tu cabeza anoint your head y lava tu rostro, and wash your face, para no mostrar a los hombres so that you do not appear to men que ayunas, to be fasting, sino a tu Padre but to your que Father está en secreto. who is in secret O place. sea, que el ayuno So in other words, that your fast, es algo íntimo entre tú y yo. it is something intimate between you and God. Es algo personal e íntimo. It is something personal and intimate. En el libro de Lucas, In the book of Luke, capítulo 18, chapter 18, Lucas 18, Luke 18, vamos a navegar unos versículos. I'm going to navigate a couple of verses here. Dice así, Says the following. Comenzando por el versículo 9. Beginning in verse 9. Vamos a leer el versículo a versículo. Amen. Dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Also he spoke to this parable to some who trusted in themselves and they were righteous and despised others. Mira lo que está diciendo Jesucristo. So look what Jesus is saying. Y mira a quién se dirige Jesucristo. And look who he's directing himself Está to. hablando de dos grupos. He's talking about two groups. Unos que confiaban en sí mismos One that trusted in themselves y a otros que menospreciaban a los otros. and others who despised others. Y le dice esta parábola. And he says this parable. Dos hombres subieron al templo orar. Two men went up to the temple and prayed. Uno era fariseo, otro era publicano. One was a Pharisee and the other one was a tax Los collector. publicanos eran aquellos que trabajajaban para el gobierno romano, The tax collectors are the ones who work for the government, recolectando Roman impuestos. government. They were collecting the taxes. Versículo 11. Verse 11. El fariseo, The Pharisee puesto en pie, stood oraba consigo mismo de esta manera. and prayed and thus with himself. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aún como este publicano.
God, I thank you that I am not like the other men, extortionist, unjust, adulterer, or even like this tax collector. Ayuno 2 veces a la semana. I fast twice a week. Te doy diezmo de todo lo que gano. I give in tithing of all that I possess. Versículo 13. Verse 13. Mas el publicano estando lejos, So, and the tax collector, standing afar off, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, would not so much as rise his eyes to the heavens, sino que se golpeaba el pecho diciendo, but he would beat in his breast, saying, Dios, sé propicio a mí, Says, pecador. God, be merciful to me, a sinner. Versículo 14 dice, Verse 14 says, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, I tell you that this man went down to his house justified rather than the other. porque cualquiera que se enaltece será humillado, For everyone who is exalt himself will be humbled, y el que se humilla será enaltecido. and he who humbled will be exalted. Esto es lo que significa, hermano, This what it means, es que brethren, cuando entramos en ayuno, is that when we enter in fast, no podemos ir a un ayuno we cannot go into a fast. primero para aparentar que ayunamos más que los demás. First of all, to appear that as if we fast more than others. Ah, es que la hermana Gine ayuna 6 horas, yo le metí 12 horas. I was like, oh, Sister Jeanette fasts for 6 hours. I put 12 hours Te in. gané, Gine. I beat you, Jeanette. Ayuno más que tú. I fast more than you. Ayuno más que todo. I fast more than everyone here. El que ayuna aquí 30, yo le voy a meter 31 días de ayuno. If someone does 30-day fast, I'm going to put a 31-day fast. Un hombre que yo escuché el testimonio trató de hacerlo. A man, I heard his testimony, try to do it. Un evangelista bien famoso. And a very famous evangelist. Quiso hacerle un ayuno de 41 días He wanted to do a fast for 41 days. para ayunar un día más que Jesús. To have a fast one more day than Jesus. Un evangelista bien famoso. A very famous De la evangelist. vieja escuela. Of the old school. De la vieja escuela. Old school. En el día 40 In the 40th day, se desmayó y cayó al piso desplomado. he fainted and fell to the ground. Y la esposa tuvo que llamar a la ambulancia y llevaron de emergencia al hospital. And his wife had to call the ambulance and took him in the emergency room. Porque quiso hacer un ayuno con las razones He equivocadas. wanted to do a fast with the wrong reasons. Quería ayunar un día más que Jesús. He wanted to fast one more day Pero than tenemos que Jesus. tener las razones correctas para ayunar. You have to have the right reasons to fast. Porque Dios hace, mira, Dios a veces hace cosas Because God sometimes does things que a nosotros no nos agradan that is perhaps not pleasing to us para mostrar su gloria. to demonstrate His glory. Y ayunar para que Dios cambie la voluntad And to fast so that the Lord can change His will. es otra razón por la cual nosotros no ayunamos. It's another reason why we can pray. We should fast. I mean, Tú no ayunas para que Dios cambie su voluntad. you don't fast so that the Lord can change your will, Nada His will. cambia la voluntad de Dios. Nothing can change the will of God. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. What the Lord said He's going to do, He's going to do, Aunque tú ayunes o no ayunes. whether you fast or not. Vamos a estudiar ciertos ayunos We're going to study certain fasts en los cuales hemos visto la mano de Dios obrar diferente. in which we have seen a hand of God move differently. Y vamos a ver por qué Dios lo hizo así. And we're going to see why God did it like this. Dios no se mueve God does not move a través de tu ayuno. through your fast. Tu ayuno te acerca más a Dios Your fast draws you closer to God para que entres en el propósito de so Dios, you can enter into the purpose para of que God. entres en el plan de Dios, So you can enter into the para God's que plan. entiendas por qué Dios va a hacer las cosas de esa manera. So you can understand why God is doing the things that way. Entonces podemos explicar una cosa. Then we can explain something. ¿Por qué Dios Why God bendijo a José más que a los otros 11 hermanos, blessed Joseph more than the other 11 brothers, siendo los 12 del mismo padre, being the 12 of the same father, teniendo promesa todo? having all a promise? ¿Por qué Dios puso a José por encima? Why did God put Joseph above all of them? Porque así lo quiso hacer. Because that's what He wanted to do. Nada que hubiese hecho ningún hermano, Nothing that any other brothers could have done, ni aún Jacobo, not even Jacob himself, iba a cambiar la voluntad de Dios. was going to change the will of God. Jacobo pudo haber ayunado todo el tiempo que quería. Jacob could have fasted all the time he wanted, Y José iba a seguir estando por encima de los demás. and Joseph would have been above the rest, Por encima de Judá, over Judas, que fue la tribu donde nació el Mesías. which is the tribe in which the Messiah Puso a was born. José. He put Joseph. Bendito el nombre del Señor. Amen. En el libro de Job, In the book of Job, capítulo 42, chapter 42, book of Job, chapter 42. el versículo 12 dice así. Book of Job, chapter 42, verse 12, says the following. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero.
Now the Lord blessed the later days of Job more than his beginning. ¿Por qué Dios bendijo el último estado de Job más que el primero? Why did Lord bless the later days of Job versus his beginning? En este versículo In this verse, vamos a entender we're going to understand la razón principal del ayuno. the primary reason of fasting. Una cosa, un proceso en el cual nosotros entramos en el ayuno, A process in which we enter into fast. y el otro proceso es por cómo salimos del ayuno. And the other process is how we come out of the fast. De la manera que Job salió aquí, The way that Job came out of there. es la manera que nosotros debemos salir de los ayunos. It is the way that we should come out of fast. ¿Tú sabes por qué Dios bendijo más el último estado de Job más que el primero? You know why the Lord blessed his later days versus his beginning? Porque Job aprendió sometimiento. Because Job learned submission. Dice que con todo lo que Dios hizo en su vida, It says with everything that the Lord did in his life, no le atribuyó despropósito alguno. he did not take any non-purpose away from him. Dice, He says, y estoy parafraseando and I'm paraphrasing en mis propias palabras, in my own words, no le echó la culpa a Dios de lo que he pasó en says su vida. he never blamed God for what happened in his Si life. nosotros podemos If we can entrar a un ayuno enter into a fast y salir de un ayuno and come out of a fast, entendiendo understanding que lo que haga Dios, that what God does, nos guste o no nos guste, whether we like it or not, es su voluntad, it is his will, y podemos someternos a ella, and we can submit to his will, entonces nuestra salida va a ser más grandiosa que la entrada. then our later days are going to be better than our earlier days. Porque el propósito del ayuno Because the purpose of fast para nosotros for us es someternos a Él. is to submit to God. Para Dios For God es limpiarnos. is to cleanse us. Para nosotros For us es estar sometidos a Él. is to be submitted to God. Eso es lo importante de esto. That is what is important about this. Nosotros no ayunamos como medio de salvación. We don't fast as a means of salvation. Nosotros no ayunamos para que Dios nos salve. We don't fast so that the Lord can save us. Nosotros ayunamos porque somos salvos. We fast because we are saved. Los que no son salvos no ayunan. Those who are not saved don't fast. ¿Cuándo te has visto un impío ayunándole a Dios? When have you ever seen a non-believer fast to God? Pero el que es salvo, But the one who is el saved, que ha sido transformado, the one that has been el transformed, que ha sido regenerado por the Cristo, one that has been recreated by Christ, lo hace por sometimiento a Dios. it does it because of submission to God. Libro de los Efesios, The book of Ephesians, capítulo 2. book of Ephesians, chapter 2, Efesios capítulo 2. Versículo 8 verse 8, dice así: says the following. porque por gracia soy salvo, For by grace you have been saved por medio through de la fe. faith. Nosotros somos salvos por gracia, We are saved by grace, no por obras. not by works. Nada que tú y yo podamos hacer Nothing that you and I can do nos trajo a salvación. has brought us to salvation. Nos trajo a salvación Dios, God brought us into porque Él salvation quiso salvarnos. because He wanted to save No us. porque nosotros hicimos algo para comprar la salvación. Not because we did something to purchase that salvation. ¿Cuál es el instrumento que usa Dios para la salvación? What is the instrument that the Lord uses for salvation? La fe. Faith. Mira, dice, porque por gracia soy salvo, He says, for by grace I have been saved por medio de la fe. through faith, Y esto no de vosotros. and not of your own selves. Mire que claro lo dice. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. It is not of ourselves, but it is a gift of God. Toda nuestra salvación All of salvation es de Dios. is of God. Viene de Dios. Comes from God. Del principio al fin. From the beginning to Él the nos end. dio todo para que tuviéramos la salvación. He gave us everything so we can have Nada salvation. pusimos en ella. We can put nothing in it. Por eso es que nosotros This is why us, no ayunamos para ser salvos. we don't fast to be saved. Ayunamos porque somos salvos. We fast because we are saved. No ayunamos como medio de penitencia o castigo. We don't fast in the means of some sort of punishment. No ayunamos para que, yo me siento pecador, pues voy a ayunar porque me siento pecador. And we say, I'm a sinner, so I'm going to fast because I'm a sinner. El ayuno no es una penitencia, The fasting is not like something that you're Punishment, hurting, no? punishment. You're hurting yourself. castigo. Yeah, El ayuno es una disciplina it is a discipline que tú ya haces con gusto, that you do it with pride, with joy, sabiendo knowing que Dios te limpió de pecado. that the Lord cleansed you of all your sins. Vamos al libro de los Colosenses. Let's go to the book of Colossians. Colosenses capítulo 2. Book of Colossians, chapter 2.
versículo 20. Verse 20. Vamos a comenzar por ahí. We're going to start there. ¿Lo tenemos? Ok, mira, dice así. That's the following. Pues si habéis muerto con Cristo Therefore, if you have died with Christ en cuanto a los rudimentos del mundo, from the basic principles of the world, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? why, as though living in the world, do you subject yourself to regulations, Tales como no manejes, such as do not touch, ni gustes, do not taste, ni aun toques, do not handle, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, which are all concerns things which perish with the using, cosas que todas se destruyen con el uso. according to the commandments and doctrines of men. Y sigue diciendo, And it continues on saying, versículo 23, verse 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, these things indeed have appearance of wisdom, de sabiduría en culto voluntario, in self-imposed religion. en humildad y en duro trato del cuerpo, It says on false humility and neglect of the body, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. but are of no value against the indulgence of the flesh. Lo que está diciendo ahí What is saying there es que is that si tú haces un ayuno if you do a fast como modo de castigo propio, as a means to punish yo me yourself, siento mal, voy a ayunar porque me siento mal, I feel bad about myself, so I'm going to fast. eso no va a aliviar los deseos de la carne. That is not going to alleviate the desires of the flesh. Eso te va a mantener en el mismo estado. It's going to keep you in the same state Porque Dios no te limpia, no te purifica a través de castigo. because the Lord doesn't cleanse you or Hubo uno solo, through a punishment. It was only one un solo himself, cordero, one lamb, un solo sacrificio. one sacrifice, No hay más. no more sacrifice. Tenemos que entender We have to que a understand través del ayuno that through fast, nos purificamos, we are purified, nos limpiamos, we are cleansed, entramos en una relación más profunda con Dios. we enter into a more profound relationship Mira. with God. Listen, Vamos a dar un ejemplo más verídico. we're going to give you a more realistic example. Es como si yo le diera un golpe a mi hermano Eric. The pastor was to slap me in the face. Le di un golpe. He just slapped me. Y como me siento mal porque le di el golpe, And because I feel bad because I hurt him, yo voy donde mi hermano Eric y le digo, Eric, yo me siento mal por lo que yo I was hice. like, hey, Eric, I feel bad for what you did. Dame un golpe tú. I was like, you slapped me back Dame un golpe, pa. Porque me voy a sentir mal si no me lo das. because I'm going to feel bad if you don't hit me. ¿Eso va a arreglar el problema? Is that going to fix the problem? No. I mean, Pero si yo voy humillado ante Eric, but if I go humbled before Eric, le digo, chico, perdóname, hermano. it's like, Eric, I'm sorry. I'm really sorry. Yo no quise hacer eso, mano. I really didn't want to do that. Esa humillación, When you're humbled yourself, sometimiento, that submission hace que el espíritu de él lo redarguya is that makes my spirit to contrite myself, para que me dé el perdón que yo necesito para restaurarme. to give him the forgiveness that he needs to restore himself. Pero eso lo hace Dios en él. But that's God does it in me. Por eso el ayuno no es un tipo de penitencia, This is why the fasting is not some sort of punishment, ni tampoco se usa and it's not also used para que Dios cumpla nuestra voluntad. so that the Lord can fulfill our will. Entonces, Then, ¿por qué ayunamos? why do we fast? Vamos a... por ahí. Quiero entrar en otro tema. ¿Por qué ayunamos? Why do we fast? Son 4 preguntas. Entonces, si no ayunamos por todas esas cosas que dijimos, So if we don't fast for all these things that we did, vamos a 2 de Samuel, let's go to the book of 2 Samuel, capítulo 12, chapter 12. para cerrar este... Es que no quiero entrar en algo que espero que demos... si 2 Samuel chapter 12. dejar una idea colgando, no quiero. Capítulo 12. Pastor, and maybe this is a good time to address the question Celedonio had, or the comment that he had, when he mentioned that there's only that we have to fast for. There are only things that are cast out with fasting. Oh, sí, vamos a eso. Lo iba a discutir, no llegué ahí, pero mira, vamos. Perdón, ahí Mateo. no quería ir. No, lo iba a ir ahorita. Okay, I'm sorry. Pero vamos a discutirlo ahora antes y después ese de Samuel 2 lo discutimos después. I'm Eso, sorry. That's all. Mateo 17. Matthew 17. Mateo 17, gracias. Oíste, porque se me... No, porque como lo Así. había mencionado ahí, que uno no... No, y quiero dejar eso claro, porque así quizá yo tenía esa misma
esa misma duda al principio. In the beginning, I had that same doubt. Mira, Mateo capítulo 17, Matthew chapter 17, versículo, empezando por el versículo 20. starting in verse 20. Lo tenemos todo. Amén. Mira, dice así. Jesús le dijo, Jesus said to them, por vuestra poca fe, but because of our unbelief, porque de cierto os digo for surely I say to you, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, if you have faith as a mustard seed, diréis a este monte, you will say to this mountain, pásate de aquí para allá, move from here to there, y se pasará. and it will move, Y nada os será imposible. and nothing will be impossible for you. Pero este género However, this kind no sale sino con ayuno y oración. does not go out except by prayer and fasting. Ok, ¿de qué viene esto? What is this talking about? Jesucristo le dio una orden a los discípulos. Christ gave an order to the disciples. Le dio autoridad. He gave them authority. Le dio poder y autoridad Give them power and authority para reprender demonios to rebuke demons y sacar espíritus. and to cast out spirits. ¿Qué pasa? What happened? Viene un hombre A man que comes tiene un hijo que está siendo atormentado that has a son that's being tormented, y va donde los discípulos and they go to the disciples, y los discípulos no pueden hacer nada. and the disciples can't do nothing for him. Y él va donde Jesús se queja. And he goes to Jesus and they complain. Jesús, Jesus, tus discípulos no pueden hacer nada aquí. your disciples couldn't do anything Y here. le traje a mi hijo And I brought my y son, todavía está endemoniado. and he's still possessed. Y no le salen los demonios. And the demons does not cast out Y from him. Jesús mira a los discípulos. And Jesus looked at the Y disciples. estoy parafraseando. And I'm paraphrasing. Mira a los discípulos. He looks at the disciples, Y de ahí donde viene ese versículo. and this is where this 20. verse 20 comes in. Es como le está diciendo, en otras palabras, He's telling in other words, pero yo no les dije a ustedes didn't I not tell you guys que lo que necesitan es fe what you guys need is y faith creer en mí, and believe in me, y todo espíritu será reprendido. and every spirit is going to be rebuked. Entonces le está diciendo, And then when he's saying, por vuestra poca fe because of our little faith, es que el espíritu del mundo no salió. it is why the spirit, the ungodly, Y al versículo 21 in verse 21, le está dando la receta he's giving the recipe para cómo obtener fe. and how to obtain faith. Dice, porque este género, Because this kind, cuando habla de este género, when he talks about this kind, está hablando de la falta de fe. it's talking about the lack of faith. Este género no sale ni siquiera con ayuno y oración. It says it does not go out except by prayer and fasting. El ayuno y la oración nos acerca más a Dios. Fasting and prayer draws us closer to God. Acercándonos más a Dios, Growing closer to God, se aumenta la fe. our faith is increased. Y aumentando nuestra And fe, increasing our faith, creemos en el poder de Dios. we believe in the power of El God. problema con los discípulos The problem with the disciples es que no tenían mucha fe. is that they did not have too much faith. Estaban más confiados en la autoridad que ellos tenían They were more focused on the authority that they have que en la fe de quien les había dado la autoridad. than the faith on the one who have given them authority. Y yo no reprendo demonios And I don't rebuke demons porque yo fui a una escuela de reprender demonios. because I went to a school to rebuke demons. Yo reprendo demonios I rebuke demons en el nombre de Jesús de in Nazaret. the name of Jesus of En Nazareth. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ellos estaban reprendiendo demonios They were rebuking demons al estilo Pedro. to the Y Peter vamos a style. tráeme el endemoniado. And bring me the Y possession. ya Jesucristo me enseñó cómo hacerlo, yo lo voy a hacerlo. And Jesus already told me how to do it. I'm going to do it. Y por eso es que él está diciendo, And this is what they're saying. ese género, It's like that kind. cuando habla de género, habla de la falta de fe, When it talks about kind, it talks about the lack of faith. de la lejanía That when you are far away, que ellos tenían de Jesús. when you were drifted away from Jesus. Ellos quizás tuvieron mucho tiempo al lado de Jesús, Maybe they had a long time being next to Jesus. pero espiritualmente estaban bien lejos de él. But spiritually, they were far away from Jesus. Y como estaban tan lejos de Jesús espiritualmente hablando, And because they were far away from Jesus, spiritually speaking, estaban escuchando la autoridad they were listening to the authority y no la fe que le da la autoridad. and not the faith that gives them the authority. Y en esa fe, And in that faith, ahí es que entra el ayuno. and that's where fast comes in. El ayuno los acerca más a Dios, The faith draws them closer to God. aumenta nuestra fe. It draws our faith. Y ya con increase our faith. nuestra fe aumentada, And then with our faith increased, en el nombre de Jesús reprendemos a los demonios. in the name of Jesus, we rebuke the demons. El ayuno lo que nos ayuda es aumentar nuestra fe, The faith, what it does is it increases our faith. acercarnos más a Dios, It draws us closer to God, a entender los propósitos de Dios, to understand the purpose of God, a comprender las razones por las cuales Dios hace ciertas cosas. to understand the reasons as to why God does certain things. De ahí donde viene ese versículo. And from there, that verse comes in. Estamos más claros.
And I think the Celedonio, I think, and I don't want to say confuse, but you're confusing of as praying for forgiveness or fasting for forgiveness versus there are certain things that you have to fast and pray for, not necessarily forgiveness, what you said. Sí, él dice que hagamos ayunos para perdón de pecados. Nosotros oramos para que Dios nos perdone a diario. Esa es nuestra oración, porque pecamos a diario. Nos levantamos pecando, nos acostamos pecando. Por eso nosotros debemos orar diariamente. This is where we have to pray daily. Es como hablamos ahorita, quizá yo te ofendo ahora. Maybe I could offend you right now. Cualquier cosa, Anything. no te saludé, te sentiste mal. Maybe I didn't say hello to you and you felt bad. Te ofendí. I offended you. No lo hice a propósito, I didn't do it on pero purpose. sigo siendo un ofensor hacia ti. But it's still an offense to you. Eso me hace ir donde ti a pedirte perdón. Does that draws me to go to you? Si And lo hago mañana te tengo que pedir perdón. if I do it tomorrow, I'm gonna ask for forgiveness. Eso le dice Pablo, le dijo a los discípulos. This is what Paul said to the disciples. Pero le pregunta, Peter asked them, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? how many times should we forget our brother? Y él dice, 7, 7? No. 70 veces 7. 70 times 7. Tienes que seguir perdonando una tras otra. You're going to have to continue forgetting one after the Y other. tienes que seguir pidiendo perdón una tras otra. And you're going to have to ask forgiveness one time after the other. Pecamos todos los días. And we sin every day. Y entonces ahora sí, con esto vamos a cerrar. And with this, we're going to close. Y qué bueno que haya hecho la pregunta, porque a veces yo tenía esa misma interrogante. And it's good that you asked the question because I had that same doubt. On Por one eso point. les dije And this is why I que en asked. estos estudios bíblicos yo aprendo bastante. And in this Bible studies, I learned myself a lot. Yo tenía ciertas dudas en cuanto al ayuno, I had certain doubts in relation to fast. porque en mi crecimiento Because in my growth, vine de dos diferentes escuelas, vamos a poner de esa manera, let's put it this way, I came from 2 different schools. y me enseñaron diferentes cosas. And I was taught different Y things. de las dos cosas yo hice una. And from the 2 things, I made one. Y según yo voy estudiando con ustedes, yo voy aprendiendo. And as I study with you guys, I continue on Y learning. aprendí eso. And I learned this. Aprendí la razón por la cual ayunamos. And I learned the reason to which we should fast. Y esa definición de ayuno, And that definition of fast, y lo digo con mucha humildad, and I say with a lot of humility, esa la hice yo. I made it. De 3 fuentes que me habían enseñado a mí lo que era el ayuno. Of 3 resources in which they have taught me what Pero fast para was. mi entender, But from my understanding, a las 3 le faltaba algo. for all 3, they were lacking Había algo que something. no le faltaba. They were missing something. Y cuando hicimos esta definición, And when we did this definition, yo se la envié a mi pastor I sent it to my pastor. y me dijo, wow, esta está completa. It's like, this one's complete. Y le gustó la forma en que se desarrolló la definición de lo que es el ayuno. And he likes the way it was developed, the definition of fast. Nos quedamos en 2 de Samuel capítulo 12. So 2 Samuel chapter 12, Y con esto vamos a cerrar hoy. and with this we're closing today. 2 de Samuel capítulo 12. 2 Samuel chapter 12. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Any questions, comments, concerns, please raise your hand, speak up. Little family here. Y la aclaramos. Capítulo 12, versículo 13, Verse 13 dice así. says the following. Entonces, estamos hablando de que el hecho de que ayunemos no cambia la voluntad de Dios. We're talking about the fact that we fast does not change the will of God. No la va a cambiar. It's not going to change Eso it. tenemos que tenerlo bien claro, We have to be very clear. porque a veces Dios nos dice algo, Because sometimes the Lord tells us entonces something. hace un ayuno para que Dios nos diga otra cosa. We do a fast so the Lord can tell us something No va a else. cambiar su opinión. It's not going to Te va a happen. dejar entender con más claridad su propósito. He's going to let you understand with more clarity His purpose. Mira, versículo 13. Chapter 13, Eh, verse 13 of chapter 12. sí. Entonces dijo David a Natán, So David said to Nathan, pequé contra Jehová. I have sinned against the Lord. Y Natán dijo a David, And Nathan said to David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirá. The Lord also hath put away your sin, you shall not die. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, However, because by this deed you have given great occasion for the enemies of the Lord to blaspheme, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. the child also who is born to you shall surely die. Y Natán se volvió a su casa. And Nathan departed to his house. Y Jehová hirió al niño And the que Lord, la mujer de Urías había dado a David. and the Lord struck the child
that Uriah, the wife, bore David, and it became ill, y enfermó gravemente. and it became gravely ill. Y mira, aquí es donde viene el asunto. And this is where the deal comes in. Dice, y entonces David rogó a Dios por el niño. David therefore pled with God for his child, Y ayunó David and David fasted y entró and went y pasó la noche acostado en tierra. in and laid all night on the ground. Y se levantaron los ancianos de su casa And so the elders of this house arose y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. and went to him to raise up from the ground, Mas él no quiso ni comió con ellos pan. but he would not, nor did he eat food with them. Él estuvo 7 días en ayuno He was 7 days in fast, para que Dios cambiara su modo de pensar. so the Lord can change his way of thinking. Y el versículo 18 dice, And in verse 18 says, y al séptimo día murió el niño. then on the 7th day it came to pass that the child died, Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. and the servants of David were afraid to tell him that the child was dead. Diciendo entre sí, For they said, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. this is indeed, while the child was alive, we spoke to him, and he did not want to hear our voice. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño está muerto? How can we tell him the child is dead? Más David, So David, viendo a sus siervos hablar entre sí, so as the servants were whispering, mira lo que dice, look what it says. entendió que el niño había muerto. David perceived that the child was dead. Por lo que dijo David a sus siervos, Therefore David said to his servants, ¿ha muerto el niño? is the child dead? Y ellos le respondieron, ha muerto. And they said, he is dead. Entonces David se levantó de la tierra So David arose from the ground, y se lavó washed y se ungió and anointed himself, y cambió su ropa and changed his clothes, y entró a la casa de Jehová. and he went into the house of the ¿Y Lord qué hizo? Y adoró. and worshiped. ¿Qué clase de siervo? ¿Ah? What kind of servant is this? Sometimiento. Submission. Eso es lo que nos enseña a nosotros el ayuno. That is what shows us the fast. Sometimiento. Submission. Por eso es que a veces nosotros This is why sometimes hacemos tantos ayunos we do so many fasts sin entender el propósito del ayuno. without understanding the purpose of fast. Tu ayuno no cambia la voluntad de Dios. Your fast is not going to change the will of God. El ayuno te ayuda a entender la voluntad de Dios. Fast is going to help you understand the will El of God. sometimiento a su propósito. It is the submission to his purpose. Porque haciéndolo de esta manera, Because doing it in this way, entendemos que su voluntad we understand that his will, siempre es perfecta y agradable. it is always perfect and pleasing. Perfecta y agradable. It's perfect and pleasing. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. We're going to leave it here. La semana que viene Next week, vamos a continuar we're going to continue contestando estas preguntas. answering these questions. ¿Por qué ayunamos? Why do we fast? ¿Para qué ayunamos? For what we fast? ¿Qué es el ayuno? Do you believe in fast? ¿Y cuál es el ayuno que And Dios demanda de what nosotros? is the fast that God demands from us? Vamos a hablar de 4 ayunos importantes en la We're Biblia. going to talk about 4 important fasts in the Bible. Vamos a hablar del ayuno de Estel, We're going to talk about the fast of Esther, del ayuno de Daniel, of the fast of Daniel, del ayuno de Juan el Bautista the fast of John the Baptist, y del ayuno de Moisés y Jesús. and we're going to talk about the fast of Moses and Jesus. Y eso vamos a estudiarlo la semana que viene. And we're going to study that next week. Así que vamos a ponernos de pie So please, let's stand up. en esta hermosa noche. Le damos las gracias a todos. Beautiful evening. We thank everyone for coming out. Espero que se hayan edificado. I hope that you were edified today. Espero que se hayan edificado de este estudio, hayan aprendido algo. Yo he aprendido un montón haciéndolo, créanme. And believe me, I've learned a lot doing this study, and I hope Para that mí ha sido un abrir de ojos. for me, it's been an eye-opener. Ha ampliado el conocimiento que yo tenía de lo que era un ayuno. Has broadened my knowledge into what I thought was fast. ¿Quién iba a pensar que del tema del ayuno vamos a estar hablando 5 semanas de esto? What did I think that I never thought that out of a fast, of a topic of a fast, we're going to be talking about 5 weeks. Así que vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, primero que nada, Señor.